السلام عليكم. كيف وعدتكم غادي نقدموا واحد لا برودكسيون اكريت في هاد لا بوتيت سي لا ديرنيير فيديو افون لي زيكزامان دو دومان. كنتمنى بعدا واحد القضيه غنكون معكم انطلاقا من 20 جوسكا 23 ان شاء الله. ولا عنده شي سؤال راه كون انا تما مكونيكتي معكم في يوتيوب، اللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده شي سؤال غنزيد نوضح ليه. Bon, l'exemple qu'on va vous proposer par rapport à la production écrite, c'est ce sujet. Il vous est arrivé d'aider votre père ou bien votre mère à réaliser ou à faire un travail, soit à l'intérieur de la maison, soit à l'extérieur ou ailleurs. Alors racontez dans un récit, racontez donc, vous devez raconter les événements dans un récit d'environ 120 mots. Dans quelles circonstances? Alors quand on a dit les circonstances, ou quand on dit les circonstances, on parle de lieu, où exactement, le temps, comment, par exemple la manière, on peut aussi avoir pourquoi, etc. Ok? Donc là, ça s'appelle les circonstances. Puis, est-ce que vous avez ressenti? Donc, on vous demande également les sentiments. Et vous avez répondu à tout ceci, ou bien vous avez mentionné tout ceci dans votre sujet. On dit que vous avez respecté votre consigne. Puis, l'organisation et progression cohérente du récit. C'est-à-dire, vous devez passer d'étape en étape, d'événement en événement, d'action en action, et puis de description à autre, etc. Puis, la correction de la langue. Et quand on dit la langue, il faut donc utiliser la grammaire de la phrase, c'est-à-dire les subordonnés, toutes sortes de subordonnés que nous avons faites. Et vous avez aussi les temps du récit qu'il faut respecter. Bon. Alors, maintenant, on passe pour lire le sujet de notre élève Ziad Zinab, qui a proposé son travail. Donc, on va le corriger. D'abord, je vais vous lire son travail, puis je vais vous lire la correction que j'ai faite pour cette production. Alors, voici son produit, sa production écrite. Lors de l'arrivée des vacances, donc là, c'est déjà la précision du temps que nous a demandé. Lors de l'arrivée des vacances, j'avoue, normalement, attention au temps du récit, j'avouais, c'est AI, mais avouer, ça veut dire la vérité. J'avouais à ma mère ma prise en charge, ma propre prise en charge, ça veut dire il voulait qu'il prenne en main sa prise en charge, de trouver un travail. Et puis il a souligné pour, ça signifie qu'il a réemployé l'outil du but pour gagner de l'argent. Et normalement, on peut factoriser avec l'outil de but. On peut faire deux buts coordonnés. Le premier but, c'est gagner de l'argent. Et le suivant, par conséquent, c'est payer les frais scolaires de mes études, les frais de ma scolarité. Alors là, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, après l'accord de ma mère, j'allais, attention au passé simple, j'allais travailler. Là, c'est le futur proche. J'allais travailler chaque matin. Alors là, c'est pas futur proche, donc on va avoir l'imparfait, c'est une habitude. J'allais travailler chaque matin. Ce qui montre que c'est l'habitude et vous devez faire l'imparfait, c'est chaque matin. Dans un café populaire localisé près de notre domicile. C'est très bien, c'est une bonne. Alors vous avez dans le premier paragraphe la localisation temporelle, puis la localisation spatiale ici. Puis c'était un lieu. Alors là, lieu masculin singulier, puis c'est pas la peine de mettre X, c'est pas juste. Un lieu spacieux. Propre dans ces murs. Non, on dit pas donc quand on met le pronom relatif, on ne va pas mettre l'adjectif possessif, on met juste l'article. Dans les murs étaient ornés des tableaux ou deux tableaux et arabesques. Arabesque, ça veut dire les décors. Donc il a l'ahto, très bien fait. Tartina la description. Donc la narration après l'accord de son mère. Aussi aller travailler chaque matin dans le café. Puis il a fait la description par populaire localisé près de notre domicile. Alors c'est ce que vous oubliez parfois, quelques-uns. Il
faut donc penser à mettre la description. C'était un lieu en Corse très bien, mais je crois que c'est pas la peine de descendre en bas pour en faire un paragraphe, c'est juste la suite, hein. C'était un lieu spacieux, propre, dont les murs étaient ornés de tableaux et arabesques. Regardez bien, il a créé de très belles images au lieu de juste raconter. La cuisine était, alors la même chose encore, c'est pas la peine de descendre en bas, on reste dans le même paragraphe en train de faire la description et ça va du général, puisqu'il a fait, il a d'abord localisé spatialement où se trouve le café, donc il est parti de l'extérieur vers l'intérieur, mais avant de partir de l'intérieur, il a d'abord parlé de ces lieux, donc c'était un lieu spacieux, et puis il est passé de ce général vers le particulier en disant, en partant vers la cuisine. La cuisine était ma place préférée. Il a l'étendue ici, la description. Ma place préférée où je faisais en Corse très bien parce que c'est l'habitude. Je faisais la vaisselle tout le temps et lavais des milliers d'assiettes. Bien sûr, là, ce qu'on appelle la figure du style des hyperboles, c'est l'exagération. D'assiettes coûteuses, des assiettes les ralines. J'étais toujours sérieuse, très bien encore. Ah là, là, il est parti de l'espace vers le portrait, donc il fait son autoportrait. Et il commence par le portrait psychologique. J'étais toujours sérieuse et combattante dans mon travail, de telle manière que très bien, parce qu'il va faire les adjectifs qualificatifs sérieuses et combattantes vont produire la conséquence de telle manière que, je n'ai la conséquence sur le résultat, le patron me donnait des récompenses. Donc à chaque fois, il lui donnait des récompenses, c'est très bien encore pour les temps du récit. Et puis deux, très bien, là c'est ce qu'on appelle la concession, en dépit de ma vigilance, je veux dire, je fais attention. J'avais des craintes, j'avais peur de casser les ustensiles. Les ustensiles, c'est dire le moi indien, le cousina. Les ustensiles et pousser mon maître à faire faillite. Faillite, c'est comme pas comme ça. Puis, il était un vieil homme, très bien. Alors, Oslat, le maître, ça veut dire c'est son chef. On va dire la description. Il était un vieil homme, donc il a commencé par le physique, vieil homme. Au corps il lançait et au visage ridé, très bien. Alors il a commencé par le physique sans le mélanger avec les autres portraits. Puis il est passé au côté psychologique, la description psychologique. Il avait un bon caractère et une forte personnalité. Parce que normalement c'est pas permis de mélanger les portraits ou organiser كيما دارت لورغانيزاسيون قبيله ديال ليسباس دازت من الاكستيريور للانتيريور وانطلقت من الجينيرال فيها البارتيكولير من العام الخاص. هنا عاوتاني بالنسبه لي بورتري بدات بالبورتري فيزيك بوي تلاتها بالبورتري بسيكولوجيك. قلنا il y avait un caractère et une forte personnalité. هاد en effet غادا تاكد. D'accord. En effet, on l'a vu dans la coordination, parce que ce n'est pas une conjonction, c'est une coordination seulement. Et cette coordination, on l'utilise avec en effet pour donner une preuve, ou bien pour justifier. En effet, il réussissait toujours à convaincre tout le monde. Il a convaincre tout le monde normalement, ok, forte personnalité, mais il a quand هي المصدر ديال la conviction, bien la persuasion ديال tout le monde. De toute manière, très bien fait. Finalement, comme l'outil ديالكم باش تقول المصحيح راني تعلمت بزاف د الحوايج. Alors il a commencé par comme il a subordonné de cause. Comme j'avais travaillé durant toutes les vacances, j'ai gagné رجعت اللور pour nous faire le bilan de ce qu'il avait fait. Donc ça met le plus que parfait, la rétrospection, le flashback. J'avais travaillé durant toutes les vacances. J'ai gagné, le passé composé parce qu'on est dans la fin du récit. Alors quand même, on peut mettre aussi je gagnais, l'imparfait tout simplement, autant d'argent que je réussissais à réaliser mon but. Donc il a très bien réalisé son but. Puis, si bien que d'argent que je réussissais. Ok, oui, si bien que donc il a utilisé un autre subordonnant, la conséquence. C'était un énorme succès pour moi. Par conséquent, finalement, normalement,
le passage ou le paragraphe parce que normalement c'est la conclusion. Quand on dit finalement, on est arrivé à la conclusion. La même chose pour la conséquence. Par conséquent, j'étais trop contente, donc très bien. Là, أنا في نص الموضوع خاصنا نهضروا على les sentiments ديالنا. Alors j'étais trop contente et fière de moi car c'est la conjonction de coordination de la cause car je n'avais pas lâché l'affaire et je réussissais. Et je réussis normalement, il peut faire le passé simple de l'action achevée. Je réussis à tenir ma responsabilité ou bien à assouvir ma responsabilité, tenir ma responsabilité, c'est aussi juste. Pardon, et je n'ai le clément de mes décisions. Donc mes décisions, il a pris la décision, puis il est responsable. Très bien, c'est un très bon passage. D'abord, nous comme la correction de le texte. Comme c'est pas l'idéal, mais la version presque idéale de le texte. Alors, je vais lire le premier paragraphe. Lors de l'arrivée des vacances, je demandais à ma mère, j'avouais, c'est pas juste. Je demandais à ma mère de me laisser me prendre en charge. Ça veut dire, à ma mère de me laisser me prendre en charge. J'ai eu l'idée d'aller travailler. كانت عندي الفكره ديال انني نمشي نخدم. شنو هو البيوت ديالي afin de gagner de l'argent وإلا لاحظتوا قبيله on a factorisé avec afin de l'outil غنستعمل donc double but coordonné, ok, afin de gagner de l'argent et payer les frais de ma scolarité pour l'année suivante. ونخلص لي فري يعني هذاك الشيء اللي خاصني الفلوس على المدرسه او المدرسه ديالي في السنه المواليه. Je reprends le paragraphe. Lors de l'arrivée des vacances, je demandais à ma mère de me laisser me prendre en charge. J'ai eu l'idée d'aller travailler afin de gagner de l'argent et payer les frais de ma scolarité pour l'année suivante. Donc là, c'est le paragraphe 1. Maman m'accorda son accord. Maman عطاتني هذاك الإذن ديالها ولكن بشرط pour peu que عقلتو على لي زوتي دونك داكشي علاش خاصنا نستعملوا هذوك لي زوتي اللي كنا خدمنا عليهم. Maman m'accorda son accord pour peu que je restasse sage et vigilante. Le surlendemain matin, j'entamais mon travail dans un beau café localisé non loin de notre domicile. Ses locaux étaient spacieux et propres, tout était assorti. Fenêtres et portails en bois rare sculptés, carrelage et parquet polis au sol, marbre lisse et luisant aux poutres, mystérieux tableaux d'art au mur, puis plâtre illustre de luxe au plafond. Donc, c'est la description. Le bleu, il y a la description, ou le jaune, il y a la narration. كيف قلت داك النهار راه يقدرنا نديرو هي لا نغصو ولكن المشكل ان ما غيكونوش عندنا صور. اوكي اون غادا با دي زيماج. لاحظوا معايا الام ديالي عطاتني لاكور ديالها عطاتني الاذن ديالها ولكن بشرط انني نبقى سا سو دير سون كري دي بروبليم اي فيجيلونت نتابع راسي نكون على بال راسي. Had restas, c'est l'imparfait subjonctif. Là, je donne l'imparfait subjonctif parce qu'on est dans le passé. Il m'accorda, puis pour peu que, le subjonctif ou le subjonctif est là, c'est l'imparfait. Et là, je n'ai pas le subjonctif présent. Ou normalement, le subjonctif présent, ça me le passé ou le français courant. Le français soutenu, avant le que, il y a le subjonctif régime bête, قبل que, il a quand le madi, il a quand l'exemple. Il fallait que je restasse. Mais en anglais, il fallait que je reste. Et là, il fallait في الماضي ولكن quand il faut غندير فقط il faut que je reste. المهم هذه الا قدرتوا تديروها هو هذاك ما تقدروش ديروها تقدروا ديروها غير السبجونكتيف بريزون على اي حال. ما بغيتو السبجونكتيف بريزون تقدروا ديروه جوست ا كونديسيون كو مثلا هنايا maman m'accorde son accord à condition de rester sage et vigilante. Vous voyez. ولكن باش تحسن الاسلوب ديالك وتاخذ نقط احسن استعمل لي بلي بوز اوتيل. Le surlendemain matin يعني يومين بعد j'entamais mon travail بديت الخدمه ديالي dans un beau café. الا لاحظتوا dans un café لحد الان لهنا كتنتهي هذا الباساج ناراتيف ولكن خاصني دي زيماج خاص الليكتور ولا مصحح نوريه كيفاش داير هذا الكافي. اول ديسكريبسيون فات سي l'adjectif antéposé beau. D'accord. Puis localiser non loin de notre domicile. Là, قلت راه درت هي la localisation. OK هنايا استعملت داكشي اللي درته في الدوره الاولى. Non loin de. Localiser non loin de notre domicile, c'est de notre maison. Et puis غنمشي لي لوكو. هضرت قبيله على لي لوكو يعني كيفاش داير لي ليو هذاك الكافي. سي لوكو زيتي سباسيو. هذاك المكان كان واسع et propre. D'accord. او هذوك الامكنه كانوا واسعين ونقيين. Tout était assorti كلشي كان منظم.
وغندير جوج نقاط باش نشوف هذا التنظيم هذا، وغادير لا ديسكريبسيون عاوتاني درتها انا من لو با فيغ لو. داكوغ، حيت لا ديسكريبسيون حتى هي راه كدار بلا لورغانيزاسيون، ما يمكنناش نخلطوا، ما يمكنناش نديروا مثلا لو بوي لو ميليو لو با ونرجع لو ولا الميليو، سي با بوسيبل، خاصنا ننظموها. الى قبيله لاحظتوا راه هي اورغانيزات من ليكستيريور فيغ لانتيريور، وفي لانتيريور دارت الجينيرال بارتيكولير. انا هنا ديريكتومون بالنسبه لي لوكو بديت بلو با فيغ لو. Fenêtre et portail en bas, rare sculpté, rare sculpté. Carrelage et parquet. Carrelage il y a الزليج. Parquet هذاك لو بوا اللي كيكون في السول، اللي كيكون في سميتو في الداس. بولي يعني ملس اي او سول. ماربر هي الرخام. ليس ملس الويزون وكيبري او بوتر في البودرات. فيرغول ميستيريو تابلو دار او مير. غنمشي للوسط لي ميغ ميستيريو تابلو. هذوك لي تابلو دار هما اللوحات الفنيه اللي هي غريبه او في شكل ديال الفنون التشكيليه في لي ميغ. بوي بلاتر إليستر، هاد القبص او التريات لي ليستر دو لوكس، تريات الواعرين وبلافون في السقف. لاحظتوا دونك دزت من لتحت الفوق. غنكمل دونك درت لا ديسكريبسيون ديال ليسباس، غنكمل لا ناراسيون ديالي. اون فوني دو ماسيني لا تاش دو لافوز دو فيسيل، يلاه كيعطاوني دونك سي سو كون ابل لو باسي ريسون. عندي فيها لو سيمي اوكسيليير فونير على لامبارفي بلس لو فيرب لانفينيتيف لا فري اكسيون. اسيني يعني عطاوني فين نخدم. اون فوني دو ماسيني لا تاش الخدمه دو لافوز دو فيسيل، خاصني نبدا نغسل الموان. مي لكن كاين كويزين يا على كويزين، دونك خاصني عاوتاني لا ديسكريبسيون ديال لا كويزين هادي. Tout était en ordre, كلشي كان منظم. chaque employé trouvait sa place dans cet espace. كل خدام في الكوزينه كيلقى بلاصتو في هذا الاسباس، حيت غندير هنا عاوتاني الديمونسيون، غندير الابعاد ديال هذاك لا كويزين. dans cet espace d'environ 300 mètres carrés ديال 300 متر كاري. aussitôt que بمجرد ما هاد aussitôt que normalement malheureusement مابقاتش في البروغرام ديالكم، سي سكون ابل لا بروبوزيسيون سيبوردوني دو طون avec le rapport de postériorité. بعد ما او بمجرد ما aussitôt que j'ai mis les pieds dans mon coin، بمجرد ما حطيت رجليا في هذاك لو كوان الزاويه ديالي اللي مخصصه ليا. لي سيرفوز شنو داروا؟ لي سيرفوز هما هذوك لي سربايات مي بومباردير ديستونسيل كولينار. هاد لي سيرفايات قنبلوني بواحد بالمواعن ديال الكوزينه. جو مي دونك على في d'interminable verre او جو مي هي الديبي دون اكسيون. الى عقلتوا الديبي دون اكسيون سا سفي افيك الباسي سام. او اذا بديت الخدمه ديالي نغسل d'interminable verre. كيسان ما كيساليوش. d'interminable verre بلا كويير فورشيت 3 بوان سسبونسيون، يعني هذوك لي زيستونسيل غنديرهم هنايا اون انيميرون، غندير لينيميراسيون ديالهم واحد تبع الاخر. اون دي بي دو هي داك اللي دارت قبيله مادموزيل زياد. اون دي بي دو مون مونك ديكسبيريونس، رغم ان ما عنديش تجربه مزيان، جو مي فاميلياريزي ا في دوي. جو مي فاميلياريزي هنا سي لا بروغريسيون داكور ا في دوي دغيا. واخا كاينه دغيا ما نقدرش نديرو الباسي سامبل، هنا خاصنا نديرو لامبارفيت بروغريسيون. Je me familiarisé à vue d'œil avec cette ambiance stressante في هذا الجو اللي ديال ستريس. جيتي تري ريزولي، لكنني يعني بغيت ما عرفتش شنو هي بالعربيه. سي ريزولي سو دير جو سي ديتيرميني ا فير كيلكو شوز، يعني قررت وغنبقى يعني عندي واحد الفكره خاصني نوصل ليها. جيتي تري ديتيرميني وهاد ريزولي باردون نون سولمون ماشي فقط ا مي كونفورمي ا سو ريتم انفيرنال دو ترافاي، ماشي فقط باش ندخل في هاد السرعه، هاد لو ريتم الجهنمي ديال الخدمه، حيت بزاف ديال لي زاسيت بزاف ديال لي زوتونسيل. الى عقلتو قلنا ان الي ديتيرميني ا ريوسير انفيرنال دو ترافاي، لكن ابارفير مي كومبيتونس، يعني نرجع الكفاءات ديالي بارفيت. ابارفير لو فيرب ديال بارفي هو بارفير. à parfaire mes compétences de laveuse fraîchement promu، حيت يلا كيعطاوني لا فونكسيون ديال لافوز وانا راضي بها وبغيتها، فهمتي، حيت حبيتها. دونك فريشمون برومي يلا كيعطاوني هاد لا بروموسيون ديال انني نخدم في لا كويزين. لي فيير ديال ميم وفخوره براسي. دونك خاصني نثبت، ماشي فقط انني نكون نخدم هاد الخدمه ديال لا مكونفورمي ا سو ريتم، هاد الريتم ديال الخدمه، ولكن كذلك باش نبين على المؤهلات ديالي. Et là, c'est de la description psychologique. Et en même temps de la narration. En 12 heures, la description. J'étais sérieuse et combattante dans mon travail. La description psychologique, c'est un autoportrait.
جيتي سيريوز شي وحده اللي على نيتها كتخدم اي كومباتونت وما كتزكاش من الخدمه دو تيل مانيير كو هي نفس اللي استعملات قبيلات لوتي ديال لا كونسيكونس. شنو هي لا كونسيكونس ديال الطريقه باش خدمات؟ de telle manière que mon supérieur hiérarchique هذاك الشيف ديالي remarquant ma persévérance اكتشف انني مجتهده بزاف. اشنو دار؟ هي لا كونسيكونس me combler de louange كي مجدني كيمجد الخدمه ديالي et de prime me combler de louange et de prime كيعطيني داكشي اللي كنستحق فلوس. سيتي ان فيي هوم. ما حد وصلت لو سوبيريور عاوتاني المصحح خاصو يشوف كيفاش داير هذا لو سوبيريور هذا. تقدر ديرو غير واحد شويه ديال لا ديسكريبسيون. C'était un vieil homme, encore élancé. Le portrait physique. Et il était d'une telle amabilité que, il a d'une telle, d'un tel, que la conséquence, la conséquence, la conséquence, il était d'une telle amabilité, il était d'une telle gentillesse que tous les employés l'aimaient et le respectaient. النتيجة ديال أن هو ظريف بزاف هو أن هذوك الخدامة كلهم كيحبوه وكيحترموه. Bref, il y a des conclusions ديال زياد النتيجة ولكن غندير فيها la cause. Comme j'avais travaillé dur durant toutes les vacances ما حدي أو مادام خدمت مزيان يعني خدمت بجهد travaillé durant toutes les vacances, virgule, je réussis à gagner suffisamment d'argent et de confiance en moi. ربحت جوج حوايج، ربحت بزاف الفلوس وربحت الثقة في النفس. حيت هذه اللي كانت في الديبار ديال لانتروداكسيون كنا قايلين جو دوموندي ا ما مير دو مو ليسي مو تونير اون شارج او بيان تخليني نعتمد على راسي. ان كونسيكونس كنتيجه لهذا الشيء كامل هذه الاكسبيريونس ان ايمونس جوا حيت سولوكم على اكسبريمي لي سونتيمون ان ايمونس جوا امبليسي مون كور واحد فرح كبير عمر قلبي. دوغينافون من اليوم فصاعدا نقدر نرجع هنا البريزون دو لانديكاتيف حيت سالينا لو ريسي. Dorénavant, je puis prendre mes décisions moi-même, toute seule, tout en assumant les conséquences. يعني من اليوم فصاعدا يقدر انني نبقى نتخذ القرارات ديالي انا نيت بوحدي. هذه جوست لونفاز سي لو ميم سونس مي سي اون فاز هي توكيد لفظي tout en assumant ونتحمل المسؤوليه ديال النتائج ديال القرارات ديالي. comprenez? Alors là c'est un bon texte je crois. Alors on passe maintenant دابا غنعاود نقرا عليكم هذا النص هذا. Lors de l'arrivée des vacances, je demandais à ma mère de me laisser me prendre en charge. J'ai l'idée d'aller travailler afin de gagner de l'argent et payer les frais de ma scolarité pour l'année suivante. Maman m'accorda son accord pour peu que je restasse sage et vigilante. Le surlendemain matin, j'entamais mon travail dans un beau café localisé non loin de notre domicile. Ces locaux étaient spacieux et propres, tout était assorti. Fenêtres et portails en bois rare sculptés, carrelage et parquet poli au sol, marbre lisse et luisant aux poutres, mystérieux tableaux d'art en mur, puis plâtre illustre de luxe au plafond. On venait de m'assigner la tâche de laveuse de vaisselle, mais quelle cuisine! Tout était en ordre. Chaque employé trouvait sa place dans cet espace d'environ 300 mètres carrés. Aussitôt que j'eus mis les pieds dans mon coin, les serveuses me bombardèrent d'ustensiles culinaires. Je me mis donc à laver d'interminables verres, plats, cuillères, fourchettes. En dépit de mon manque d'expérience, je me familiarisais à vue d'œil avec cette ambiance stressante. J'étais très résolu, non seulement à me conformer à ce rythme infernal de travail, mais à parfaire mes compétences de laveuse fraîchement promue et fière d'elle-même. J'étais sérieuse et combattante dans mon travail, de telle manière que mon supérieur, remarquant ma persévérance, me comblait de louanges et de primes. C'était un vieil homme, encore élancé. Il était d'une telle amabilité que tous les employés l'aimaient et le respectaient. Bref, comme j'avais travaillé dur durant toutes les vacances, je réussis à gagner suffisamment d'argent et de confiance en moi. Maman était tellement fière qu'elle me congratula pour ce succès. En conséquence, une immense joie emplissait mon cœur. Dorénavant, je puis prendre mes décisions moi-même, toute seule, tout en assumant les conséquences. هذا le texte il a fait le sujet, c'est-à-dire vous avez aidé votre mère ou votre père soit à l'intérieur soit à l'extérieur au lieu de leur demander de l'argent. Alors elle-même a pris la décision d'aller travailler pour gagner pour la première fois l'argent qu'il allait utiliser pour acheter sa fourniture scolaire pour l'année suivante.
Alors là, c'est le sujet. Deuxième des choses, il faut préciser les circonstances. Le lieu, c'est précisé. Le temps, c'est précisé. Et les autres circonstances, ça veut dire le temps, le comment, ça veut dire le pourquoi, puis comment il a réussi, etc. Puis, autre chose, c'est qu'il a nourri de la narration d'Yala avec de la description. Et puis, la chronologie, bien sûr, a été très bien faite dans le texte initial, ainsi qu'ici dans le texte rectifié. كنتمنى انكم تفهموا مزيان كيفاش خاصكم ديروا. دونك خاصكم تحترموا سميتو لا كونسين، يعني نص الموضوع. يقدر انكم تحفظوا دي بورتري فيزيك، دي بورتري مورو، ولكن ما تكثروهمش وما تخليوهمش في نفس البلاصه. مثلا عندك دو زيسباس، قسم هذيك لا ديسكريبسيون اللي درتي ودير واحد ليسباس الاولاني وليسباس الثاني بالنسبه لي ديسكريبسيون حتى هما. مثلا بيرسوناج غدير ليه مورال، بورتري مورال، ان اوت بيرسوناج غدير ليه مثلا فيزيك فيسمونتير، ولكن ما تكثرش. وما تنساش ان لا ناراسيون هي اللي كتطلب بزاف، ولكن ملي كدير لا ديسكريبسيون كتزيد هذيك لا ناراسيون، هذاك السر ديالك كتزيدو جوده. الا لاحظتوا راه يقدر نقرا لكم غير لا ناراسيون هنا وغادي تشوفوا ان لو تكست ديالنا ناقص. الا بغيتو نديروا هذه التجربه هذه نحاولوا نعاودوا نقراوه. لاحظوا معايا. غادي نقرا فقط الصفرة. Lors de l'arrivée des vacances, je demandais à ma mère de me laisser me prendre en charge. J'ai eu l'idée d'aller travailler afin de gagner de l'argent et payer les frais de ma scolarité pour l'année suivante. Maman m'accorda son accord pour peu que je restasse sage et vigilante. Le lendemain matin, j'entamais mon travail dans un café. On venait de m'assigner la tâche. إلا لاحظتوا غادي ننتقل ديريكتومون هنايا وما عندناش مشكل. يعني هذه لا ديسكريبسيون جو بو ليفاسي. اي دايوغ بالنسبه للريسي راه كاين دائما الالتيرنونس دو لا ديسكريبسيون ناراسيون. يعني كندير شويه لا ناراسيون كنوقفها كندير لا ديسكريبسيون يا اما دان بيرسوناج دان ليو كنتاقل عاوتاني لا ناراسيون كنوصل لواحد لو بوين حيت انتقلت واحد ليسباس جديد او واحد بيرسوناج جديد كنحبس لا ناراسيون كنبدا عاوتاني لا ديسكريبسيون هي سي سويت. هكا داير لو ريسي. داكشي علاش قلت لكم داك النهار راه لو ريسي ما يمكنش يكون نيجاتيف بوحدو ولا ديسكريبتيف بوحدو. راه ما يمكنش نديسوسيو لي دو. دايوغ لو ريسي سي il y a deux systèmes d'écriture ou bien trois. Le premier système c'est la narration, le deuxième système qui est corrélatif voit la description. On peut même insérer le dialogue. Ça fait donc هني حيت هاد la partie هادي و ça n'a pas affecté le texte. ولكن ناقصين les images. On venait de m'assigner la tâche de laveuse de vaisselle et puis chaque employé dans la cuisine. Chaque employé trouvait sa place dans cet espace aussitôt que j'ai mis يعني حيت عاوتاني هادشي اللي en bleu que j'ai mis les pieds dans mon coin. Les serveuses me bombardèrent d'ustensiles culinaires. Je me mis donc à laver d'interminables verres, plats, cuillères, fourchettes. En dépit de mon manque d'expérience, je me familiarisais à vue d'œil avec cette ambiance stressante. J'étais très résolu non seulement à me conformer à ce rythme infernal du travail, mais à parfaire mes compétences. وغنحيد عاوتاني هاد la description morale ou bien psychologique ou professionnelle, pardon. Alors j'étais sérieuse dans mon travail, bien sûr. هادي ما يمكنناش نديسوسيوها حيت c'est la principale. خاصني نعاود نقراها. J'étais sérieuse et combattante dans mon travail de telle manière que mon supérieur, remarquant ma persévérance, me comblait de louanges et de primes. Les primes, ça veut dire l'argent qu'on donne à quelqu'un parce qu'il a bien travaillé. Puis, bref, comme هاني حيت عاوتاني هادي la description ديال البيرسوناج حيتها كاملة. Bref, comme j'avais travaillé dur durant toutes les vacances, j'ai réussi à gagner suffisamment d'argent ou de confiance en moi. Puis عاوتاني هاد la principale ما يمكنش نحيدها حيت c'est une principale collée à une subordonnée غادي نعاود نقراها. Maman était tellement fière qu'elle me congratula pour ce succès. Puis en conséquence نحيدها حيت c'est juste une description نحيدها وغندير dorénavant je puis prendre mes décisions moi-même, toute seule, tout en assurant les conséquences, ou en assumant les conséquences. لاحظتوا دونك اللي كديروا نتوما هو انكم تعاودوا لنا لا ناراسيون كديروا لنا السرد ولكن كتنساو لي زيماج ما كتخلقوهمش ولي زيماج سون très important. Alors باش تجيبوا نقطه زوينه كي قلت قبيلات خاصكم تحترموا هذاك لو سوجي. بالنسبه لو طون داكم لي باسي سامبل و امبارفي واحسن طريقه هي انك تعاود ترجع لهذوك لي فيديو فاش كنت كنهضر على لو طون حيت الا امبورطون. شي واحد درنا لي طون دو ريسي اللي هو درس في الدوزيام تريمستر وواحد درنا الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي سي ان طون دو لوغال او بيان دو ديالوغ دون لو ريسي. دونك الا درتي الباسي كومبوزي ما غاديش تاخذ نفس النقطه ديال شي واحد داير الباسي سامبل امبارفي.
داكوغ افيك ان تري بون يوزاج. زائد حوايج اخرين هما هادشي اللي درنا بالاحمر، يعني لي سيبودونو لا غرامير دا فراز، حيت هي اللي عندكم دابا. لا غرامير دا فراز ديال البروغرام ديال دوزيام تريمستر في التاسعه. العام الجاي غادي تبداو لا غرامير دو تكست، وغتبداو بلي تيبولوجي لا تيبولوجي تكستويال، وبها غديروا الاناليز ديال لي رومان. صافي، نتمنى انكم فهمتوا مزيان كيفاش غديروا. وحاجه اخرى مثلا ديك كار دونك اكسيتيرا، الا حفظتي شي وحدين ولا ماي ولا حفظتي شي وحدين اللي هما احسن من الناس استعملهم. داكا الو غادي كي قلت قبيلات غادي نبقى معاكم في سميتو من 8 حتى ل 11 في سميتو او 8 ونص بادون حتى ل 11 في اليوتيوب. الا عندك شي سؤال هذا غنلوح دابا هاد لا فيديو هادي. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وبالنسبه لي فيديو الا جاكم طوال، لي فيديو ديال الامتحانات راه يقدر تمشي لا بارتي اللي بغيتي، يعني زرب انت لا فيديو حتى البلاصه اللي بغيتي ونتابع لي كيسيون اللي بغيتي تعرفهم واللي مازال ما عرفتيهمش. ميرسي بوكو، السلام عليكم.